Kokti Shalok Gomoti Hangkobe Khobjak Udaipurni Monithang Kila RD Block Amchayo State Level Sankrat Festival 2024 Khajaka O Pandana Chengirika Tipra Hastini Tiprasha Hampre Botri because Tipramani Yagbai Panda Bono Karibo Manjaka 30 Bakma Ni Amchani MLA Rampoto Jomatia College Hamasni X-Ray Mongol Protocol Jomatia Hodakra Bipro Kumar Jomatia Tripura Hamasni Naron Birendra Tripura BSC Chairman Ila Adi Block Bagan Hori Molsom Rai Modon Hori Molsom Nokobui Tekubuni Adagro Belaikino Naitato Hohom Dodon Bishintike O Panda Zenjakate Pandao Manjangnai Narawairok Boroni Namani Kokshek Naraka Sini sini mungono, jeng tabuk muka sini zara cerai ro, ini jaga maisun ro, onek cerai sini liya, rusam tam nohin, romo tam nohin, dengi tam nohin, sini liya, ini norm bersama jatuh penunggu tangga, sini sri sini je niyom kanun, semua mui mana dengan lek khazan tabuk te buku te, jeng sini sarkar. আগে কংগ্রেস সরকার সিপিএম সরকার অনেক সরকার থাকা কিন্তু দফারি বাগে চিনি সরকার বড় 70 বছরে যে খাইমাই আগা চিনি সরকার ফাইই চিনি বসং যে কমাজাক মানিল जों नायटुक पिसागुन चिनि सरकार काम खाइदों खाजान ताखौते बुहुत चिनि एमएलए साइ थाका जे चिनि सरकार जों फाइमानि 6 বছর সিকু 6 বছর যে কাতুয়াকু 6 বছর 3 বছর থাকা করোনাও जों কাম খাইলে মাত্র সুযোগ মাগা 3 বছর এই 3 বছর আছে जों 70 বছর যে সরকার খাইমিয়া जों অনেক কিছু খাইফুনবা খাজান তাকতে বহুত আবাইনো मोदी जी है तो मुमकिन है मोदी जी तंगो माने 100% सिक्योरिटी तंगो मोदी जी तंगो माने सिनि चोतो तंगो आबाइनो बागैनो 2024 हाय ना हाय तृतीय बार मोदी जी नो देश में प्रधानमंत्री हुई तो क्या वो काशी में खजान ताकते बहुत बिनी नेतृत्व भारतवर्ष जेबे बागा हुई तो चिनि त्रिपुरा जेबे बागा हुई तो नरक सतनो साइमन खजान ताकते बहुत बेलाय दुख नंगो थासिमो चिनि ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर मुसक दिनां साइमैया बरमुरा हाताय कतर सते जागा जुट जागा रायती जागा मल छरमनि जागा पूरा फरेस्ट डिपार्टमेंट खास खायै सीपीएम सरकार कांग्रेस सरकार मल छरमनो नख करिखाय बीटी करिखाय सारावरिखा खाजान ताखौ ताइ बुकुत आं कयेक दिन सिगां चिनि अफिसार साइमानो केबिनेट आंटी सागा ओ मल समनि जागानो फिलगै मारि नायनो आं तो फाइट खाइदों बं जागानो फिलगै नानि बागै आं सते कानि जुट जागा रायती जागा पर्चा तंगो दलिल तंगो जतनो तंगो सक्रांत खयै उरनि बररंनो मल समरंनो जतनो कागज कै नक कै हुक कै खाइकिरिका आं तबो मोना फाइट खाइदों ओ बररंनो ओ जागानो फिलगै नानि बागै फिलगै माननाय बंनि लगि तंगो जों सरकार तंगो जों चिनि दफानि बागै काम खाइदों चिनि उजनि एमएलए বহু চক্রান্ত খাইয়াই 2023 বনা হারিরি না বাগৈ অনেক চক্রান্ত খাইকা খাইপুনা হারিরি মাইয়া জীবন হারিবে কেব হারমে খাজানি তাকুতে বহু নরক চিনি লগি তংনি নরক লগি সিং তংনাই নরক নি লগি সিং তংনাই নরক চিনি লগি তংনি
जे डिमांड खाइमाने ओ डिमांड खाइमान कम से कम सिनी दफानि बागै डिमांड खाइमाने कम से ओ डिमांड आम जतन फुलफिल खाइनाय अग्रिकला खान फुलफिल खाइनाय ओरने बरंगनाम सिनी सिनियर लीडर आनि दादा अखरा राम पदोदन जमातेनि याक्ति खाइनो आं ओम डिमांड न फुलफिल खाइनाय कायसा के फुलफिल खाइनाय बस कामनि मेलावो नरक नुगानो म फुलफिल खाइमाने बागै आमाना बेला बेला हामाइरो ओजानि एमएलए तिनी सिनियर लीडर तिनी आनि बानी समान बना रेसपेक्ट खायो बो अनेक ओ एरिया नि बागै अनेक किछु काम खाइतो हाजिम साइखा थांगा कुनो दिन फुनो जे वान सुमनि जे वान सुगै सामुं थांमानि सिनि दफानि बागै जों बिनि गाना फुनो सहिमेया हाइनि बागैना बनो अनेक आं रेसपेक्ट खायो सम्मान खायो ओ सिनि त्रिपुरा हास्तिनि बागै सिनि बुकुं बारानि बागै अनेक काहाम वान सुगै जों खाजान ताखौ ते बुंसो आमार बागैना नरक बुचिनि लगिमा दंनाय नरक बुचिनि लगिमा दंनाय सिनि बरं बागै मानमा जागा थाया रिमान जागा थाया सानमानि जागा से थांगो रिमा जगो सिमा दंनि नाय वान सुगै नायदि खाजानि ताखौ ते बुंसो 70 বছর যে সরকার খাইমাইয়া চিনি সরকার দাম খাইয়া তো তুই কারেন্ট ন পড়াশোনা খাইনানি যতন ব্যবসা খাইতো খাজান তাহলে বুঝছে শুধু নরক চিনি লগিতঙ্গে চন্দংনি লগিতঙ্গে দুঃখ বিষয় আছে চিনি বড় রং হাকাই মানমানি জায়গা তঙ্গিয়া মানমানি জায়গা তঙ্গিয়া যেদিকে মান ও জায়গা তঙ্গিয়া bolong lama kaham te hindi hinga lama kaham te hinga bolong bising hinga na yini bororo amane bagalo sem buni da pani sai uplogo klayu khazan ta hote bucho jo lama kaham te ma hinai sida lama ma hinai tera beka hinga kai nung soguya buni da pabe baksa amane bagino joto jara শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত যারা চিনি ও মল সম্পদ পানি যারা শিক্ষিত যারা হিংজাংনাই রক বরং খানে আং রিকোয়েস্ট কইও একমাত্র মোদিজি সিনে দফান মুক্তি মনে খাজান তাহতে বলছে মোদিজি ছাড়াতে কেমন রঙ্গই ভাইয়া নরক খাইবে না তৃতীয়বার নিবাগে মোদিজি যখন ফাইনাল সিনি দফান বুঝকে আগরে সিনি বাগে বুঝকে আগর থাম খাজান তাহতে বলছে আমানো যে বসকামে 2024 মোদিজিনি লগি তঙ্গই নরক মনি ফল মান্দান নরক মো ফল মান্দান নরক आवाज बागैनो नरक 2024 मोदीजीनो तैसा कप्लाय खायै तैसा भारत वर्षनि प्रधानमन्त्री खायै नरक उन गोबां बुदुय रामपदजीनो तैसा नरक उनकोदि हेल्प खादे जों नंनि लगि तंगो नरक सिनि लगि तंगदे बसकांगा जों अमल समदा फावबो आथक पुरे हायगो सिनसारि रायसो तै बिसि कक सालिया तिनि कासांमानि दि तानि जत्त मिलिवै বনো শোনাবই নাই 300 কোটি টাকা নিবার সম্পত্তি জমাতে হদরে তাবক খাকা তেমনি 2700 নিবারা বিভিন্ন দফানি মলসম কলই দেববর্মা জমাতিয়া রূপিনী নোয়াতিয়া অমাহাকি খাই নাই কবাংমা যারা মাধ্যমিক ফেল এঙ্গি থাংমানি 10 বছর ফুরঙ্গি যেখানে মাত্র 5 কে 500 নম্বর নি মাত্র 25 নম্বর মান 500 নম্বর নি বনো আস্তে মাস ফুরঙ্গি সেকেন্ড ডিভিশন পাস খাই হকাচিনি হদা হাইখাইনি চিন্তাব 2001 সন स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बाई बर्तमान कथां दंख दादेन होम मिनिस्टार लालकृष्ण आडवाणी सेबरक मिलिवैनाय जुएल उरां बाई स्कुल संसारमानी 8 तारिख अक्टोबर 2001 बनी ब्रांच हिसाब तावक 13टा जागाव तावक खुलबजाक दंगु जेटा बावग्रिया मिशन परिसरमा खलाइबो जमाते हदाबा नायकलजाक बुमुंके गोरिया एकेडमी मॉडल
13টা জায়গাটাও তঙ্গু হাই গত 3 মাস সিগাং সরথাই হাদু যেটা কিলানি সিনে বৈষম্যনি পারা আঙ্গি উত্তর বরমা আঙ্গি নাই বৈষম্যনি পারা আঙ্গি নাই যেটা অম্পিও থানায় লামা ও লামা গানার সরথাই হাদুগ তি কাইসা স্কুল হলং কাই রই ফিখা হাকে जों আগবलायमोन जों मा सिनाय निरग नियर तिनि आं फाइनाय फेमानि सेमारनि सेतु कम नहा হয়তো ভাই নুকজাংনা নুকলাকনুন খানা আনি একটা ধারণা যে ধর্ম না একটা তৈ নাই অম যেহেতু হিন্দু সনাতন তৈ তঙ্গ যারা হিন্দু সনাতন করে বড় হয়তো বা অনেকেইনো হাইলি আংখানে আনি আনি দেখতে ধারণা আনি ধারণা সি তো অম সত্য তাংলাংথং সেংক্রাক মতাই থনে আং খুনো বাবা সেংক্রানি থানিব যতনো সেংক্রাক মতাইনো মানে ফাইনাই জমাতে হদানি যেমন 300 কোটি সম্পত্তি খাইতে 99 সরকারের তরফ থেকে আং ব্যক্তিগত হিসেবে এলাকার বিধায়ক হিসেবে যেন নাইও আগামী দিনে অবশ্যই যেন ইসাইলো না না পুইতনারগে অবশ্যই যেহেতু মন্ত্রী হওয়ার জায়গা তঙ্গ আং বনবো কই নাই নিয়োগ নিয়রণীয় 50 আসন নিয়ে একটা हॉस्टल खाई মানে 150 গার্লস 50 বয়েজ আপাতত বনা এনইসিও যাহাতে রহনাতে নিও নিশ্চয় বন লাইক রাং মেমোরেন্ডাম রিয়া ফনাইনা তাও প্রিপারেশন খাইজে গিয়া হাঁকে অবশ্যই কয়েকদিন মিছি রহদি রাউইনা 1 তারিখ দিল্লিও থাকনাই আং মন্ত্রী ন সানায় অবশ্যই নং যিনি ক্যাবিনেট অতি সাদি আং মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ানো ক্যাবিনেট সাই পাস খাইমানি পরে এনইসি রহ খাকে এনইসি নি যারা তংনাই আনি খুবই দুষ্ট বড় খুব গান্দানি কাহাম সিনি যা তংবাইও এনইসি নি অ্যানুয়াল মেম্বার অনারেবল মেম্বার্স তে এনইসি নি দুনারনি মন্ত্রী বড় আনি কাহাম খানি সিনি যা বড় তলাং থাং রইনাই অবশ্যই নির্ণয় অমন খাইরানি जों সারথানা চিনি সরকার হাইতেইনো जों আফ্রো সালাইমানি মতে টার্গেট মতে তাকলাই বিসকাও আং তেইনিরনো রাং রফিনে ওর জাগাবো ইয়াং গরিয়া হাথাইনি যেহেতু সিবিএসই এফিলিয়েটেড স্কুল অরনি মাত্র 1.5 কিলোমিটার তঙ্গ অরনি হাতাল ও লামানো হামাসা নাং খাই রেখা তেই কিসা বাকি তঙ্গ অবশ্যই বনো যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘ বিভিন্ন সরকার কংগ্রেস 35 বছর সিপিএম বামফ্রন্ট 35 বছর রাজত্ব খাই থাকা 70 বছর নির্ণ লামা খাই রইয়া কিন্তু চিনি মোদিজির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো নিরগানো এলাকানি বিধায়ক হিসেবে সম্মানি ইয়াগুলো সে ঠান্ডা সরা হাই জাগানো পেপার ব্লক বাই চিং খাই রখা হাইতেইনো নির্ণ অর ফাইয়ানি বাঙ্গিনাই সিমেন্ট কংক্রিট রোড রড বউইনাই খাই রখা হাইতিনি তুই গৃহ তুই রখা বাংফাই হাই জাগা বনমরা বেসরা কেউ বন খাগাইয়া আরনে পেপার ব্লক বাই চিনি বিজেপি আইপিএফটি সরকার থাঙ্গই লামা কাহাম খাই রখা তুই কেউ নির্ণয় রইয়া কিন্তু আরনিয়া তুই সারা বছর আবার ফুলনাই ধরে কাই রইখা তাবগরের চেয়ারম্যান তঙ্গ দীর্ঘ বছর 1972 সন নিছিনি ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্য উম্মানি কিন্তু কোন মল সন্দফনা কেব চেয়ারম্যান সানাইয়া একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদিনী সরকার চিনি চেয়ারম্যান নজং মল সন্দফনা চেয়ারম্যান রখলাই রাখা হাইতেইনো কাইপেং দফনা কেব সিনিয়া একমাত্র চিনি সরকার বন কাইপেং দফানো এমডিসি খাই রাখা নকশিবু হাইতেইনো কেউ নির্ণয় সেরিয়া যেই মাত্র 2018 সনে চীন সরকার ফাইখা কাইপেং দফা এবং মৌসুম দফানা প্রথম চীনি সরকার নি রাং বাই খেলাই রাজ্য সরকার রাং বাই খেলাই না নির্ণয় এই যে পূজা বনক খাই রাখা 28/1/2024 চীনি দফা বুকুমবারানি বিসিঙ্গ কাইসা মরসম দফা বরৌনি দফানি
দীর্ঘ বছর রাজা আমালনি তৈরি ও সেংক্রাক রাজা বাই কালাংজাगमनि न पालाय फैमनि ताकलायबो तिनिबो ओ पालाय मंगै कायसा फेस्टिवल सेंक्राक ओ जागा सफायजाक तिनि मक्सुम दफानि ngै राय बरंगोनां मदन हरिमर्सन बो तिनिनि आसफां तेबो सफायजाक सिनि बुकुंबारा जनजाति हांख्राय दप्तरनि प्रतिमंत्री बरंगोनां विकास देब्रमा तेबो सफायजाक चिनि अरा कम्पिटिशननिनो बरंगोनां एमएलए राम बड जमातिया तै एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन तेबो अरा सफायजाक चिनि बागान हरिमर्सन डीएससी चेयरमैन किल्ला आर्ट डेभेलप तै सफायजाक चिनि बरंगोनां मनोज देब्रमा तै चिनि तामफां काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदा तै सफायजाक चिनि मरासिन दफानि बरंगोनां राय तै जत दफानि सफायजाक चिनि त्रिपुरी दफानि बरंगोनां बीरेन त्रिपुरा तेबो जत दफानि जे अर सफायजाक राय बा समाजपति तंनाय जत बिस्कांगो आसकजाक तै ताखुक बुखुक हानक फायं जत्तन तिनि हट जरानि पाइपलाया हामजागमुं रवै कक थाइसा थाइनै सालाय जानो तिनि आं सफाय जाफिउखा बरक इनभाइट खालामबायनो सेमानो बहायनो थाखायबो सफायजाक आं आसुक दीर्घ बोसोर सफाया सेमानि सिनिनो सफायमनि आं खाखामनि सैतेबो रीति नीति बा कसाम तंमं न नुफायै सेमानि सिमिनो नर संताव फनो सिनि कदुमानि आगे जुग जुग खायफैमनि रीति नीति न तयै थिखे तंमा खनै आं सेमानो हयमा थांहा इंगे ताकलायबो हायनो हाय खबर रोजा फिके खातुं खाजानि बिसिंतैनो फायमानि बलायखे नायथकजाक चलेजाक आसलके सिनि कदुगनानि आदिम जाति गोबांना बुनि कक बाय हिंके इन्डिजिनियास सिनि कक बाय हिंके आदिम जाति बरक दफा आसाय फैलेके जानि जारि तिनो तै फायमनि नीतिनो तै फायमनि कायलाय फायमनि बल्लाय फायमनि थैखे तमा खाय नांनाय सराय आसायखे तमा मा खाय बजानि जा रीति नीति गो दंगो उ रीतिनो तैयैनो सिनि कास्टम बोनो कायसे सिनि कास्टमारि ल जों जे समाज खाय फैखे आसाय फैखे आदिम जाति जे खाय फैमनि न रीति नीति न तै फैमनि उ रीति न तै दंमनि बोनो सिनि कास्टम कास्टमारि ल कमांगे बा सालाय तब सरकारी भावे स्वीकृति खालायै जोंनो विरोधी अमहायके राज्यपालनि गवर्नरनि सय स्वीकृति खालायजाखो असुक्तम गोनांखै रोदि हायके सालायगुता किन्तु जों समाज खाय फैमनि बकास्टम तयै खाय फैबाय बिचार खायो चौधरीओ बा रायो बेलाय बिचार तर थांखे रायो बिचार सौयनाय चौधरी बाई पालायलिया पंचायत बाई पायरिया के रायो सौयनाय पूरा सारा त्रिपुरानि जे मरसम दफा दंमनि जत्तनि से याफां कतर रायनि आरो बिचार सौयनाय रीति नीति आसु तै फायजाक बनो खिबिगै हाया जत्त दफा ताखौ बुखुरुनो आं बेलायखे बा कयमुं अमनो जों तै थाइगलायगो
mosamani nukha ang semango borong oro tabo heke asuk domani oro morsom mosamani morsom do pani soishi borong ni resa mumbai huk mani huk sok samani te hai khabai soye no hu rugmani hu rugui maikai mani maikai be ke tangphilang nang tangmang kha tangbai ke ulo ramani hake phunugmani belai ke naithok ba nijeni tajak rignai kanjak nijeni tajak kasli sunjak omono sini culture soi bonono tui joto dofane bono tui thanglai ke bono sini custom কাইনে আপনারা দেখেছেন মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটা সমাজ তার সামাজিক কাজকর্ম ধর্ম রীতিনীতি করার একটা সুযোগ হবে ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম অনেক আপনারা জানেন 19 দফা আমাদের এখানে রয়েছে এবং বেশিরভাগ সম্প্রদায়ের চিফটেনরা হেডম্যানরা এখানে আছে এবং প্রতিটি সম্প্রদায়েরই ত্রিপুরা রাজ্যে এইভাবে উৎসব করা হচ্ছে আমাদের নোয়াতিয়াদেরও আজকে লামপ্রাওয়াথক উৎসব একই রকমভাবে আজকের দিনেই আমাদের শুরু হয়েছে তো আমি আপনাদের এটাই বলবো যে উৎসবটা সরকার যে উদ্যোগ নিয়ে এই উৎসবগুলি করার উদ্যোগ নিয়েছে এটা আমাদের সৌভাগ্য যে এটা কালচারাল ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আজকে এখানে অনেকগুলি সরকারি স্টল যেমন হচ্ছে এবং সরকারি অনেক সুযোগ আপনারা পাচ্ছেন এটা কিন্তু এই যে এই সুযোগটাকে আপনারা কাজে লাগাবেন এবং কি করে আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আছে বিশেষ করে মলসম দফার তাদের নৃত্য হোক গান হোক তাদের চিরাচরিত পরিধেয় হোক পাসরা রিগনাই যাই হোক না কেন সেটা যেন আমরা এই মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা তুলে ধরতে পারি এবং বেশি করে আমরা যেন আমাদের সংস্কৃতিটাকে সবার সামনে তুলে ধরে একটা আমাদের সেই খাদ্য বস্ত্র যাই বলেন না কেন সেটা যেন বাণিজ্যিকরণ কিভাবে করা যায় সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আজকে যেমন আমাদের রিসা আমরা গলায় দিচ্ছি সেই রিসা আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যকরণ হচ্ছে এখন আমি চাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই এরকমভাবেই হোক না কেন আমাদের প্রত্যেকটা সম্প্রদায়েরই একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেমন হজাগিরি নৃত্য আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী হজাগিরি নৃত্যের আমাদের তালিম হচ্ছে এবং যখনই বলা হয় যে ভারতবর্ষ থেকে একটা লোকসংস্কৃতি দলকে আমন্ত্রণ করো ওইখানে আমাদের হজাগিরি নৃত্যকে হজাগিরি নৃত্যের ডাক পড়ে তো আমি চাইবো যে এইভাবে এই করে যদি আমরা প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মলসমদেরও একটা অদ্ভুত তাদের গানের তাল সুর লয় আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা সেইভাবে ফার্নিশ করে আমরা যদি সংস্কৃতিটাকে তুলতে পারি তাহলে আগামী দিনে আমরা কিন্তু একটা জায়গা করে দিতে পারবো আমার খুব দুঃখ হচ্ছে এখানে আমাদের মলসম দফার মেয়েরা এখানে বসার জায়গাটা পর্যন্ত নেই ওই গাছের উপর বসে ওরা এই গান করে চলে গেছে এইটা আমি উদ্যোক্তাদের বলবো যে এরকমটা যেন না হয় কারণ আমরা যদি আমাদের যারা সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে তাদেরকে যদি আমরা সম্মান না দিই তাদেরকে যদি আমরা সম্মান না জানাই তাহলে কিন্তু অন্য কেউ এগিয়ে আসবে না আং কইনানো চঙ্গো যারা অর্গানাইজার তোমরা প্লিজ আমতিরমনোর কিছু নাইকল দি সিনি চাবনাই রক মোসানাই রক যদি বরমনোর প্ল্যাটফর্ম কাহাম করি হাঙ্গাই বাহাইকিং নাই হাঙ্গাই আং অসিকক সাউইনো নর ইয় সালনি রমি যে চলি নাই সিনি যে সেংক্রাকতের অব কাহাম খেইনথু এবং শান্তি শৃঙ্খলা বিশিংতই जों যেন তেল পালাইমান নাতই অসিকক সাউইনো ডায়াস আসুকজাক যত অকরা চাকরা রংনো আনি খুলুমুয়া ফারে আনি কক সামগরন পাইকা ততনো খুলুমকা হামবাই स्टेट लेवल बाय फेस्टिवल बिसिम बुरुम तामनि बाय खाना अब किसा
State level Sengrak festival abo tamane khlai abo to nangmane bagai khayo karon chini siri sitini kristi সংস্কৃতি abona mathang tonna bagai chini ter chini traditional ter abona mathang na bagai chini ageni je kanmung sumung aborong nobo mathang na bagai asara ter ni madhyome borok kobangmano thumoi kok kaham saplainani kok kaham salainani jaiti gosti malainani hamjakma jotono ya farnani abon bagai omai gai ter khlai jago তিনি শিক্ষরা 2024 সম্পেকা besok di sini cini Sengrak Mela ter kelaisa pemini actually Sengrak Mela ekta kok aboni background nongkha khopui ser chini je ker je mane khopui ser aboto siri sitir simi from the time immemorial abakai ongtong mane kintu monithang kamiwo 2004 ne simi oro proti bochoro Sengrak ter khai jago 2004 simi 2024 porjonto taklai 2024 tak porjonto buskang bochoro go khaijang omai program to Sengrak tero Sengrak festival program bo mane hodani okrarok Haimanjak pakai narwai okrarok narwai hisabe समाजपति rongkha Tripura সম্প্রদায় ni naran lore usoi dokani serpa jomatia hodani okra kai onanno pray onanno dofani bo phaika er moddhe sorkari bhabe enkhai Tribal Welfare Department ni Minister Mangaram Sri Vikas Dev Burma oboro inaugurator hisabe manjak phaika kai chief guest hisabe oro uposthiত ongkha Sri Rampodo Jomatia honorable amle 30 bakmani kai manjagai phaika Killa Ardi block ni chairman BSC chairman Bagan Hori Molson Adongso Teka seseng oh Sengrak himani bangma lukorok saime dang buji atoni Sengrak tam Sengrak ongkangkai Sengrak ya Molson koma Sengrak sujak mambo Sengrak ne sujago Sengrak ha kaisa kulo devata Molson সম্প্রদায় ni je matai je himani kulo devata Goria jemon Jomatia Modarogo Chungnogo je khub puji jago thik a bhaino Molsom dofani arong khera Sengrak abo kulo devata abone pujimong jara ব্যক্তিগতভাবে নিজে নব পুজিনাই বড় পুজি tongo matairi tongo gai parani ker kathar kuboino mathang tonna bagai para-parago ker khayo Chaudhary Khandol rokni netritwe gai pura community as a whole kaham khai kathang tongnan bagai jate kebengmung samungtangphoro kebengmung korei walaimung korei jate natural calamity jate ongyana tei mane matai ne thani ashirwad mane hamkrai sam abon loge onanno community ni okra rokno samajpoti ringmani mane peacefully coexistent tongnan bagai bayap chari naragai walaya suglaya khai jate jogra bibad korikhe baikai juri tongpan abono baikai samadan khlaiman apuse mimangsa khlai abone proyas ni bagai abone message ni bagai borokno ringo sonobo borokni ter rogo Molsom dofarokno ringo abhai goodwill exchange ongtong 2004 simi je Sengrak ter palai jang hamre tabok se 2024 sampai ke tabok
upcoming youth keban next generation sangno nin tam ko kanang tamai o sekrak ni terno tei bai upcoming youth keban next generation sangno nin tam ko kanang tanai abono lai ba kathang narnan bagai abono mathangai narakna bagai buskang ni je generation no borokno joto kathalai unity narakna ni gai joto ধরনের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কুসংস্কার আবরগ্ন বাদ খাই বা সাকনি যে দফানি বরগ্ন সানা মুসুङ যে আজকাল কেসাম কেসাম যে যত কিছু রীতিনীতি যত আগেনি কিন্তু যত কাহাম মাংবং ইয়া হামিয়া মাংবং ইয়া অনেক কিছু কাহাম কাহাম বতং কারণ যে জিনিস কুসংস্কার দङ আবো অবশ্যই সাইন্টিফিক হওয়া উচিত হ্যাঁ গাই তাওনি যেটা সাইন্টিফিক আবো অনেকটা ব্যাড এফেক্ট দङ যেমন আগে চুয়াক দङ তাওংখাই ড্রাগ দङ বা ড্রাগ ফেকমানি বা বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী আবো ব্যবহার খাইমান আবো তো পুরা জেনারেশন কি জেনারেশন আবো শেষ খাইনার মতো একটা চক্রান্ত যারা বানিয়া যারা ব্যবসায়ী যারা ফালনাই বরংনি রাং বাঙাই থাঙানো চিনি দফা চিনি বসং চিনি জেনারেশন আবো যাতে ডিস্ট্রয় অংয়ানাতৈ আবো সজাগ রেনামো সুঙ ঘাই অবনি সাথে সাথে লেখাপড়া বো सोलोंना नांनाय सिना नांनाय बुद्धि गियान तंखायसे थानसा तंनानै बो बुद्धि फायनाय जुदि पर्याप्त बुद्धि गियान जुदि कुलगियाखाय रां आरजिनानै बा इकोनमिक डेभलपमेन्ट जुदि कुनु करिंखाय इच्छा खालायफानसे समाजनि बागै तमा खायनाय निजेनि बागै बो खायमायावनाय आबुन बागै शिक्षा स्वास्थ्य आबुन लगे लगे स्वास्थ्य आजकाल नुकजागो आगेनि सेराइरक जेमन फुटबल थङ प्लेयार हिसाबै आं यापान से एक्सारसाइज ले एटलिस्ट एक्सारसाइज तो फिजिकल एक्सारसाइज आं थाङो आबुनो एकटा कायसा लाभ दङ आबुन बागै आगे टेम दां थङ फुटबल थङ बा आबहाय अनेक किसु खेला दुला दङ फिजिकल एक्सारसाइज आजकाल दिन नुकजागलिया एक्सारसाइज करैनि बागै शरीर केबेलं थाङो रोग बियादि डाक्तिरमो आबुन बागै ट्रेडिशनल जे चिनि खेला दुला रकबो आबो अनेकटा मथां थांखाना अनेकटा एक्सारसाइज निबो आबुन लगे लगे एम्यूजमेंट बो जदिও जों ताबुक ट्रेडिशनल जे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आबो बुसकां रगो चालू खाय माने आबो परिचालना खालायनो चिनि इच्छा जाते मानसिक शारीरिक गाय बिनि एकटा यूनिटी फिलिंग बंगनाय स्पोर्टिव कायसा स्पिरिट बंग थांनाय आबहाय मेसेज रेना बसङ tin bagai nang mai ko kon sare mani asur ngai sanai kesang ma ba asik kon sare liya ke sari pisari sini mu kisara sudi tama ini sini mu kisara sudi ani mom kha Chandra Krishna Molsom General Secretary Molsom Dapha Tripura आपने संग जरा मीडिया फाइना रखनो मारखानो खाखसांखा तिनी हाय सेंग्राक फेस्टिवल आपने संग फाइ मानजाक फाइखा आपन बागै खूब खापार सरang थांखा बसकां बसरगबो आपने संग अवश्य फाइदि मालायदि गाय माइखेनो जों जेता साना मुसुं माने ककहामाबो ग्रासरूट लेभेल पर्यन्त उ ककहामनो बिरसाई रिनान बागै बर' दायित्व आपने संना माने आबुन बागै खूब खाकचाङै दंखा हामबाय केसाराव हामबाय जरानाम बागै हामबाय सार तिनी फेस्टिवल साजा खेंग्रा मेला फेस्टिवल दफा माइतै दुलजाक बुसुक बिसि रमैयाव सेंग्रा मेला अबत जुगे जुगे जे मौसम रक पाले माने अब साल कोनो बिसि ब साइमाया बगदक खेलो ब पाले दङ सेंग्रा नि जे और जे मताय दङ बतैनो कैसा नतुन जुगे जे मेला सुजाका आगे वहाय कोनो मेला अंगिया तो बिसिते
para-parawo age singkrak mela palai tongta. Sar oro programo chief guest phaimanjak phaika immigration kainen bagai immigration kainen bagai sapai kho bikas Burma Janajati Kalyan Dr. Menteri Phanai te emla rok phainai ke Samasmati rok phainai sar o thai ke kisa bojak khabo o thai mon programo man thai bo Udaipur Gumti district ni Monithang kami wo kila block andar hotel andar ni sino khobjane Monithang kami wo na obo aroni mosom do phani rai ba okra rok ni se sai demang কয়েকজন সামানাই রায় বমুংকে মদন হরি মলসুম তে আর কাঞ্চিকাল হিসাবে তংনাই আবতো বগি থাকা বমুং ইনকে সেক্রেটারি হিসাবে তং চন্দ্রকৃষ্ণ মলসুম volunteer ngay din ng omnongan o sengkrak mela kom lu kepol mang omnung tui dia omnongan hinse kana tui bokol ang meninggal lain lah siri siti ni tamu sengkra piti hinse babor amo lain lah abo kisari jon sadi bongke volunteer jara ulun bisa somasni volunteer bisa bono tei no kaisa mosom rong ni je singkrak je mutai abo bali tongta busit bisi romai pali jagai phaikana abo to saimaya age jugjung no te pali tongta o singkrak mela festival utsob no abo laibuma wo nagnane bagai tabok je okra sakra gosipro palai tong tabok upcoming youth ba next generation jar phai tong ner no bu singkrak mela no kathangnar nani bagai laibuma wo kathangnar nan bagai prono nang tamok koi mung kongnai deba abo to debasi laibuma wo Tonin di bagai no taba program khayo joto siani bagai joto borok sikese borok samanai kokba samanai singkrang ni bishoy no ang porapodile samaya ge jara pale tongnai okra chakra borok le saimano haini bagai program khayo joto ne januani bagai no program khayo proti bosor aro koitan timing busik koitan jara a warm evening to one and all. Sarosoita in the joint venture of Monsoon Dakhan Tripura and ICA Department Government of Tripura, it is a pleasure to welcome you all at the Sengkrak Festival 2024. Bagan Hori Mulsum. It is a deep pleasure for us that today we will have the precious presence of Honorable Minister, Tribal Welfare.